এরকমই শুনতে হবে, চুপচাপ চুপচাপ দিয়ে একটা গাড়িতে দিয়ে সেরকম চলে দিলাম। कौन सा गाड़ी ये लाइट BMW में আছে কিসের মানে ফ্ল্যাশিং না অন্য কোনো ইন্ডিকেটর আছে বেঙ্গলি মোটো ব্লগে ফোকাস করেছে ওটা কোন দিক দিয়ে ভালো আছে কোনটা ও সুজিতদা ले लिया ले लिया और ले ले। अरे बहन जो उसमें बैठा था जी के वो दादा कर रहा है वो वाला जो ब्रिज के पास खड़ी है ब्लैक ले लिया फिर मैंने टाइम 20-25 मान लो।